बंधु माने आजिर एही कार्यक्रम को आपण मानको स्वागत। आजिर एही कार्यक्रमटी कर्कट राशि व्यक्तिविशेष मानक पई बहुत गुरुत्वपूर्ण अटे, बहुत ही खास अटे। कारण कर्कट राशि व्यक्तिविशेष मानक पई एहा कोनोसी साधारण वीडियो नुहे। विश्वास करंतु जे ब्रह्मांड निजे एही वीडियो आपणक पाखकु आनिछि। एही जगत रे कोनोसी जिनिस कारण बिना हुए नाही एवं एही वीडियो रे आपणकर क्लिक ब्रह्मांडर एक संकेत। किछि समय धरी आपण एक अवर्णनीय आभ्यंतरीण अस्थिरता, शून्यतार भावना एवं एक बड़ परिवर्तनर पूर्वाभास अनुभव करुछंती। आपण अनुभव करुछंती जेपरि किछि गुरुत्वपूर्ण घटिबाकु जाउछि, जदिओ आपण एपर्यंत एहा कोन ताहा जानि नाहंती। जदि एहा आपणक सहित प्रतिदिनित हुए तेबे वीडियो को शेष पर्यंत देखंतु, कारण आज ब्रह्मांड तीनोटी प्रमुख संकेत प्रकाश करुछि, जहा सूचाई दिए जे आपणक जीवन संपूर्ण भावरे परिवर्तन हेबाकु जाउछि। कर्कट राशि स्वाभाविक भावरे कोमल हृदयर एवं प्रायतः अन्य मानक साहाय्य करंती, किंतु प्रतिबदल रे आपण प्रायतः विश्वासघातकता एवं जंत्रणार सम्मुखीन हुअंती। हसरे आपणक दुख को लुचाई दियंती। आपण भाबी पारंती जे ब्रह्मांड आपणक जंत्रणा देखुछि कि नाही, किंबा आपणक अपेक्षा केबे शेष हेबो कि नाही। आपणक पूर्व कार्यर फल पाइबार समय आसीछि। आगामी समय आपणक धैर्यर परीक्षा करिवो, किंतु शेषरे आपणक श्रमर फल आनिबो। आसंतु आमे ब्रह्मांड वर्तमान आपणको देखाउतबा तीनोटी उल्लेखनीय संकेत अनुसंधान करिबा। प्रथम संकेतटी आपणक मानसिक अवस्था एवं किछि लोकंक सहित आपणक संपर्क रे हठात परिवर्तन सह जड़ित। ध्यान देई सुनंतु, आपण हठात निजको से व्यक्ति मानक ठारू दूरेई रखिबाकू इच्छा अनुभव करि पारंती, जो माने थरे आपणक बहुत निकटतर थिले, जो मानक सहित आपण आउ कथावार्ता करिबाकू चाहंती नाही। आपण निजको प्रश्न करि पारंती, मो सहित कोन हेउछि, मो एपरि काहेकि अनुभव करुछि। भय करंतु नाही, एहा डिप्रेशन नुहे, एहा ब्रह्मांडर प्रथम संकेत। जेतेबेले ब्रह्मांड आपणको किछि महान प्रदान करिबाकू प्रस्तुत हुए, एहा प्रथमे आपणक विकास रे बाधा सृष्टि करुथबा नकारात्मक एवं विषाक्त लोकको दूर करि दिए। द्वितीय रे कर्कट राशि अंतर्ज्ञान किंबा षष्ठ इंद्रिय अत्यंत तीक्ष्ण होइछिबो। आपणक आभ्यंतरीण धारणा एते शक्तिशाली हेबो जे आपण लोकमानक कथा हेबा पूर्वरु सेमानकर प्रकृत उद्देश्य को चिन्हि पारिबे। आपण अद्भुत स्वप्न अनुभव करि पारंती, जहा आपणक भविष्यतर पथ प्रकाश करे। तृतीय रे आपण बारंबार निर्दिष्ट संख्या गुड़िकर सम्मुखीन होई पारंती, जेपरि कि 1111, 777 किंबा पुनरावृत्ति हेउथबा संख्या रास्ता रे आपणक फोन किंबा अन्य कोनोसी स्थान रे। जदि आपण एही संख्या गुड़ी को बारंबार देखंती, तेबे बुझंतु जे एक दिव्य शक्ति आपणक सहित अछि एवं आपणको सठिक पथरे मार्गदर्शन करुछि। ए परिवर्तन को ग्रहण करंतु, कारण ब्रह्मांड आपणक जीवन रे किछि बड़ पई पथ परिष्कार करुछि। द्वितीय प्रमुख संकेत आपणक कर्मक्षेत्र एवं आर्थिक परिस्थिति सहित जड़ित। किछि समय पई आपण अनुभव करिथिबे जे आपणक कठिन परिश्रम सत्वे आपण उपयुक्त पुरस्कार पाउनाहंती। टंका आसुछि, किंतु सेतिकी शीघ्र खर्च मध्य होई जाउछि, किंबा अदृश्य बाधा जोगो आपणक प्रयास गुरुत्वपूर्ण मुहूर्त रे अटकी जाउछि। तथापि कर्कट राशि व्यक्तिविशेष मानक पई ब्रह्मांड एही अदृश्य बाधा गुड़ी को भांगी देबार समय आसुछि। आपण हठात चिंताधारार नूतन ट्रेन गुड़ी को अनुभव करिवे, जहा आपणको दीर्घ समय धरी कष्ट देउथबा समस्यार समाधान प्रदान करे एवं आर्थिक लाभ पई अप्रत्याशित रास्ता खोली जिवो। जदि आपण एक व्यवसाय आरंभ करिबाकू किंबा चाकरी परिवर्तन करिबाकू चिंता करूछंती, किंबा जदि आपणक भितरे एपरि करिबार एक दृढ़ इच्छा आकर्षित हेउछि, तेबे जानंतु जे हा केवल एक अनियमित चिंताधारा नुहे, बरं ब्रह्मांडर मार्गदर्शन। निज उपरे विश्वास रखंतु। आपण एक कष्टकर कार्यर सम्मुखीन होई पारंती, किंतु छोट पदक्षेप नहीं आरंभ करंतु। ब्रह्मांड आपणको आगको बढ़िबाको संकेत देउछि एवं आर्थिक बाधा गुड़िकर मेघ धीरे धीरे विच्छिन्न हेबो। आपणक कठिन परिश्रम शेषरे फल देबो। केवल आपणक कार्य गुड़िक उपरे ध्यान दियंतु।
ଏବଂ ନିରାଶାକୁ ଦୂରରେ ରଖନ୍ତୁ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ତୃତୀୟ ସଂକେତ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ସବୁଠାରୁ ଗଭୀର ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ। ଆମେ ପ୍ରାୟତଃ ସଫଳତାକୁ ବାହ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସହିତ ସମାନ କରିଥାଉ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଭିତରେ ହିଁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ତୃତୀୟ ସଂକେତ ହେଉଛି ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଶାନ୍ତିର ଏକ ଗଭୀର ଭାବନା। ଆପଣମାନେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ଭାବପ୍ରବଣ। ଆପଣ ସାମାନ୍ୟ କଥା ପାଇଁ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି, ଭବିଷ୍ୟତ ବିଷୟରେ ଅତ୍ୟଧିକ ଚିନ୍ତିତ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ଯନ୍ତ୍ରଣା ସହିତ ଅତୀତର ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତି। ତଥାପି ଆପଣ ଶୀଘ୍ର ନିଜ ଭିତରେ ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ। ଯେଉଁ ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କୁ ଥରେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଦେଇଥିଲା, ତାହା ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ ନାହିଁ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କଠାରୁ ସମାଲୋଚନା କିମ୍ବା କଠୋର ବ୍ୟବହାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଶାନ୍ତ ରହିବେ। ନୀରବ ରହିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତୁ ଯେ ଏହି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜାଗରଣ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂକେତ। ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେବା ପୂର୍ବରୁ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କୁ ମହାନ ସଫଳତା ପ୍ରଦାନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ମାନସିକ ଅବସ୍ଥାକୁ ମଜବୁତ କରେ ଏବଂ ଈଶ୍ୱରୀୟତାରେ ଆପଣଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସକୁ ଗଭୀର କରେ। ଆପଣ ହଠାତ୍ ପ୍ରାର୍ଥନା, ଧ୍ୟାନ କିମ୍ବା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସାଧନା ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଅତୀତ ବିଷୟରେ ଭୟ ଏବଂ ଅନୁତାପ କମିଯିବା ସହିତ ଆପଣ ଏକ ଶାନ୍ତ ଏବଂ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ମନ ସହିତ ନୂତନ ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବେ। କେହି ଜଣେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଆପଣଙ୍କ ଆତ୍ମାକୁ ବୁଝନ୍ତି, ଏକ ସଂଯୋଗ ଯାହା ବାହ୍ୟ ବିଷୟ ବାହାରେ ଏକ ଗଭୀର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବନ୍ଧନକୁ ଯାଏ। ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ସଂକେତ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଏବେ କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ? କେବଳ କାର୍ଯ୍ୟ ବିନା ସଂକେତଗୁଡ଼ିକୁ ପାଳନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କୌଣସି ବି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ନାହିଁ। ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ପଥ ଦେଖାଏ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଥିରେ ଚାଲିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ପଦକ୍ଷେପ ଦେଖିବା। ଆପଣଙ୍କର ଅନ୍ତଃସ୍ୱର ଶୁଣନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ମନ କୌଣସି ସ୍ଥାନକୁ ଯିବା କିମ୍ବା କିଛି କରିବା ବିରୁଦ୍ଧରେ ପରାମର୍ଶ ଦିଏ, ତେବେ ତାହା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ଅନ୍ତର୍ଜ୍ଞାନ ଆପଣଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଏକ ମହାନ ମାର୍ଗଦର୍ଶକ ହେବ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ, କୃତଜ୍ଞତା ଅଭ୍ୟାସ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସକାଳେ ଉଠିବା ପରେ ଆଗାମୀ ସୁନ୍ଦର ଦିନ ପାଇଁ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଏବଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଅନ୍ତୁ। କୃତଜ୍ଞତା ପ୍ରକାଶ କରିବା ଅଧିକ ପାଇବାର ଦ୍ୱାର ଖୋଲିଥାଏ। ତୃତୀୟତଃ, ନିଜ ଶାନ୍ତି ପାଇଁ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ଶିଖନ୍ତୁ। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଅତୀତର ଆଘାତକୁ ଧରି ରଖିବେ, ଆପଣ ନୂତନ ଖୁସିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣମାନେ ଅନେକ ବାଧାବିଘ୍ନର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛନ୍ତି। ରାତିର ଅନ୍ଧକାରରେ ଅନେକ ଲୁହ ଢାଳିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏକ ନୂତନ ଆରମ୍ଭର ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ନିକଟତର ହେଉଛି। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏକ ନୂତନ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟର ଆଲୋକ ଆଣି ଏହି ତିନୋଟି ମହାଜାଗତିକ ସଂକେତକୁ ଚିହ୍ନନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ରାସ୍ତାରେ ଆସୁଥିବା ପରିବର୍ତ୍ତନ ଗୁଡ଼ିକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ଅଗଷ୍ଟ ମାସର ଆରମ୍ଭ ହେବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏକ ନୂତନ ସମୟର ଆରମ୍ଭ ହେବ। ତେଣୁ ଆପଣ ଅତୀତରେ ଯେଉଁ ଭୁଲଗୁଡ଼ିକ କରିଛନ୍ତି ତାକୁ ପୁନରାବୃତ୍ତି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏବଂ ନିଜ ଜୀବନକୁ ସଜାଡ଼ିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପଥ ରଖିଛନ୍ତି ସେହି ପଥରେ ଆପଣ ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ନିଜର ଭବିଷ୍ୟତ ଯୋଜନା ବିଷୟରେ କାହା ଆଗରେ ବି କିଛି ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣ ଯାହା ବି କିଛି କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ କାହାକୁ କିଛି ଜଣାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣ ଚୁପଚାପ ତାହାକୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପରିଣତ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ସଫଳତା ଦୁନିଆ ଦେଖିବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଅଧିକ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା ପରେ ଚନ୍ଦ୍ରମାଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର 108 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣ ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ ମନ୍ତ୍ର 108 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଯଦି ପାରୁଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୋମବାର ଦିନ ଶିବ ମନ୍ଦିର ପରିଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପ୍ରଭୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ଜଳାର୍ଘ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ।